ассалому алайкум тамошобинони иззатманд ва ҳаводорини ҳамешагии барномаҳои шабакаи баҳористон. барномаи навбатӣ дар меҳмонии телевизиони баҳористон аст. манзури шумо тамошобинони азиз, чӣ гуна ки шумо медонед, огаҳ ҳастед, мо дар ин барнома яке аз чеҳраҳои шинохта сарояндагони маҳбуби дӯстдоштаи кӯдакон ва наврасон ва тамошобинонро албатта даъват мекунем, ҳамроҳашон суҳбат мекунем. ва ин лаҳза ин дӯстдоштакон дар ин ҷо ҳастанд. ман бовар дорам ки сароянда ки айни замон мо дар барномаи худ даъват намудем, ин дӯстдоштакон мешиносанд. меҳмони навбатии моро шумо мунтазир ҳастед? агар ман даъват бикунам, шумо кафкӯбӣ мекунед? чӣ хеле кафкӯбӣ мекунед? кани ин кафкӯбӣ намешавад. аз нав чӣ хеле кафкӯбӣ мекунем? таҳти кафкӯбиҳо даъват мекунем сарояндаи дӯстдоштаи ин ду суракон ва мову шумо Шаҳло Ҳафизова. марҳамат. салому алайкум. бисёр хуш омадед ба барномаи дар меҳмонии баҳористон ва мо бовар дорем ки албатта ҳузури шумо барои ин кӯдакон як шодию фараҳ аст ва посух гуфтан ба суолҳои ин кӯдакон фикр мекунам ин шояд хоҳиши шумо ҳам аст. ва ин лаҳза агар шумо омода бошед, менишинем ва суҳбатро бо ин дӯстдоштакон шурӯъ мекунем. суол дорад? Ки суол дорад? даст бардорад. Ки суол дорад? суолҳоро дидед Шаҳло? баъд аз чанд лаҳза ҳамин нафароне ки даст бардоштанд саволҳои худро барошон пешниҳод мекунам. хуб, ман тайёр ҳастам. тамошобинони азиз, мо баъд аз чанд лаҳза қисмати саволҷавобро оғоз мекунем. тамошобинони азиз, чун анъанаи барнома, албатта дар ин барнома саволҳо аз ҷониби кӯдакон омода шуданд, аммо қаблан мо мехостем аз Шаҳло суол кунем ки нигоҳ накарда ба ҷавонии худ аллакай тавонистед дар муддати кӯтоҳ як шӯҳрати муайянро миёни дӯстдоронатон касб намоед ва ҳамин шӯҳрат, ҳамин дӯстдорӣ дар дили мардум аз чӣ сарчашма гирифт? чӣ сир дорад ҳамин? бале, ман дар муддати кӯтоҳ мухлисони худро пайдо намудам. шояд сабабаш дар он аст ки сурудҳои пурмазмун ва ё ин ки шояд чеҳраи ман мумкин ба онҳо писанд аст ва ман миннатдории худро ба кулли мухлисонам ва ба кулли бинандагони телевизиони баҳористон баён менамоям ки маро дастгириҳо мекунанд, аммо онҳо қуввати маро медиҳанд ки ман боз сурудҳои навини худро пешкашашон гардонам ва интизор бошанд, бозам сурудҳои навини худро ба онҳо ҳатман пешкаш мегардонам. саломат бошед. шуморо бештар ба мардум аввалин сурудатон ки ном дорад Соқии чаман муаррифӣ намуд ва албатта тариқи телевизионҳо мо ҳамарӯза ин сурудро тамошо мекунем ва аз клипҳои нави шумо низ тамошобинони мо ин хурдсолон шояд бархурдор ҳастанд мебинем. ва суруди Соқии чаманро тавсия ки буд? яъне худатон мақсад гузоштед ки ин сурудро бозхонӣ кунед ё ин ки ягон нафар тавсия дод ки шумо ҳамин суруда хонед, миёни мухлисон, яъне миёни тамошобинон муваффақ мешавед? суруди Соқии чаманро ба ман писанд буд. рости ман аз шахсияти асосии он инро нашунида будам, аз даҳони халқ шунида будам. ба ман писанд шуд. баъдан гуфтам амин суруд маъқул ба ман чӣ хел мешавад, гуфтам матнашро ба ман нависанд. баъдан навиштанд, баъд ман онро хондам. устодам ба ман пешниҳод кард ки ин шеърро ту метавонӣ хонда аз зудаяш бароварда ба ман минусашро, яъне ҳамон мусиқияшро пешниҳод кард. сурудро хондам, ӯро навор гирифтем, баъд хуб баромад. хуб баромад. ин лаҳза бора ҳамин дӯстдоштаконе ки дар назди мо ҳастанд, биёед як 4 мисраашро замзама мекунед ва фикр мекунам ки бо кафкӯбӣ ин сурудро гӯш мекунанд ин дӯстдоштакони мо. ҳамин тайёр не? марҳамат. имрӯз ки соқи чаман наргиси маст аст, имрӯз ки соқи чаман наргиси маст аст, булбул шуда гӯяндаву гулдоира даст аст, булбул шуда гӯяндаву гулдоира даст аст, бар хок шакар бандад ин турфати шабҳо,
بر خاک شکر بندد این طرفتی شبها خون برمی جم از شکری لعل تو بست است خون برمی جم از شکری لعل تو بست است. بهترین یک خرسک می‌زنید. آفرین. و این لحظه دوستان عزیز من میگذاریم به قسمت سوال جواب. مرحمت کی سوال دارد دست بردارد. کی سوال دارد با مهمانی برنامه ما؟ مرحمت شما. من مریم. اولین سرودتون در چند سالگیتون بود؟ بهترین من سرودی اولینم رو خطا نکنم به فکرم که 3 ساله بودم. شما 3 ساله بودید سرود بله. سرودی. در خاطرتون هست اون سرود؟ سرودهای هندویی می‌سراییدم. زیادتر فیلم‌های هندی رو تماشا می‌کردم. من فیلم رو نمی‌دیدم پورش، فقط موسیقیاش به من پسند بود. اکو با همون زمانی خردسالی هم نگاه نکرده شعر رو نادرست هم قرائت می‌کردم اما آهنگش رو درست یعنی درک اجرا می‌کردم. بله. ولی در خاطرتون هست؟ بله. میتونید زمزمه کنید؟ حتما. مرحبا. محبت دل کا سکون ہے تو بار محبت دل کی طرف ہے انتظار محبت دل کا سکون ہے تو بار محبت دل کی طرف ہے انتظار دیکھا ہے آج چمن صنم آپ یادوں میں پیار محبت. سلام باشین. یک خرسک و تشکر برای شما. این یک بینندگان عزیز سوال‌های نوبتی رو میشنویم. باز کی سوال دارد دست میبرداریم. کی سوال دارد؟ خب مرحمت شما. سلام نامی من سمیره. شما ماشین دارید؟ سلامت باشین. سلامت باشین. راستی من حالا ماشین ندارم. انشالله آینده میگیرم. سلامت باشید. تشکر. مرحمت میشینیم. خب باز کی سوال دارد از این طرف؟ بهترین. مرحمت شما. تا حال چند سرود سراییده اید؟ تا حال زیاد سرودها سراییدم. شماره‌اش رو اگر خطا نکنم سرودهایی که تازه ایجاد از خودم هستند آهنگ‌های نو هستند زیاده از 40 تا هست. خطا نکنم. بله. سلامت باشید. تشکر برای شما. باز کی سوال دارد؟ برای ما یک سرود پیشنهاد کنید. سلام. این لحظه من برای شما یک سرودی خوب رو پیشنهاد میکنم. مرحمت میشنویم. تشکر. ما سرود رو تماشا میکنیم بینندگان عزیز و برمیگردیم صحبت رو ادامه میدیم و سوال‌های نوبتی رو میشنویم. با ما باشید. هوای عشقم به دیر چیزی نگفتی رفتم به گلزار شب تا سحر نخفتی رفتم به گلزار شب تا سحر نخفتی ای گل کجا بلبل کجا باغبان به جامه جوان زمزمه دارد صدا نیست جوان زمزمه دارد صدا نیست یک دم روم خوش شیرین نظر نشینم یک دم روم خوش شیرین جان نظر نشینم از باغی وصلت یاری جان گلها پیچینم از باغی وصلت یاری جان گلها پیچینم هوای عشقم به دیر چیزی نگفتی رفتم به گلزار شب تا سحر نخفتی رفتم به گلزار شب تا سحر نخفتی ای گل کجا بلبل کجا باغبان به جامه جوان زمزمه دارد صدا نیست جوان زمزمه دارد صدا نیست سیر بین کن بیند هیچ کس سیر به
شما ادامه برنامه در مهمانی بهارستان را از شبکه بهارستان تماشا نموده ایستادید. تماشابینان عزیز، یادداشت می‌شویم برنامه ما از اداره موسیقی تلویزیونی بهارستان برای شما پیشنهاد می‌شود و باور داریم که یک فراغت بسیار خوب خواهید داشت. خب یادداشت می‌شویم مهمانی برنامه نوبتی ما شهلا حافظова هستند، سراینده دوست داشته تماشابینان شبکه بهارستان و این لحظه ما سوال‌های نوبتی را از جانب دوست رویکان می‌شنویم. درست است؟ شما راضی هستید؟ کی سوال دارد با مهمانی ما؟ نامی من آمینه. شما کدام خوراک ها را دوست می‌دارید؟ سلامت باشید. سلامت باشد. بهترین نام من خوراکای ملی خودم را دوست می‌دارم. اگر خواهشتان باشد نمبر کنم. بیاید نمبر میکنیم. حساب میکنیم بچه‌ها. یکمش آش، دویمش خام شوربا، قروتاب، شکراب، پنجمش حالا دقیق نمی‌زده است. از همه خوراک‌های زیاد دوست می‌داشتم همین است. سلامت باشید. تشکر. باز کی سوال دارد؟ مرحمت شما. نام من نصیبه میباشد. شما کدام خوراک‌های ملی را خوب تیار میکنید؟ سلامت باشید. اکنون ما درباره آنکه که شما کدام خوراک رو دوست می‌دارید حرف زدیم و حالا می‌خوایم بفهمیم که کدام خوراک‌ها رو شما آماده کرده می‌توانید. بهترین سوال دادن به من. اگر از گویم که از عهده همش میبرم باز میگن که تعریف مینماید، اما من همه گونه خوراک را میپزم و زیادتر در خانه به خوراک‌های ملی مشغول میشوم. مقصد وقتی که خوراک‌های ملی رو بیشتر آماده می‌کنید. بله، خوراک‌های ملی، آش، قروتاب، شکراب، همین گونه خوراک را میپزم زیادتر. سلامت باشید. تشکر. شما یک کلیپ بسیار بدین نزدیک دارید، من گوش کردم، دریا با دریا، و باور کنید من چند مرتبه همین سرود رو گوش کردم و علاقه قریب که از خود کردم همین سرود رو. تشکر. میتونید همین سرود رو با زنده یک 4 مصرع پیشنهاد کنید به ما و تماشابینان؟ چرا که نه، حتما. من با دلی تنها غوسه و غمها زار بینالم، تو دل بی پروا بس که در غمها زار بینالم. دنیای ما همین است با سرنوشت جدایی، تنها همین دور است تقدیر چه زندگانی است. دریا به دریا میروم از پی تو، دنیا به دنیا میشوم مایل تو. دریا به دریا میروم از پی تو، دنیا به دنیا میشوم مایل تو، مایل تو، مایل تو. سلام باشید. حسن. تماشابینان عزیز، همین سرود رو یک جای تماشا میکنیم، خرسندی میکنیم، خوشحالی میکنیم، برمیگردیم و قسمت سوال جواب رو ادامه میدهیم. فقط با شبکه بهارستان بمانید. تنها همین دور است تقدیر چه زندگانی است. دنیای ما همین است با سرنوشت جدایی، تنها همین دور است تقدیر چه زندگانی است. دریا به دریا میروم از پی تو، دنیا به دنیا میشوم مایل تو.
رنجور زندگانی قول و قسم چی آخر به لطف مهربانی قول و قسم چی آخر به لطف مهربانی من با دل تنها غصه و غم ها غصه و غم ها دل شیدا با دل شیدا با دل شیدا دریا به دریا میروم از پی تو دنیا به دنیا میشوم مایل تو دریا به دریا میروم از پی تو دنیا میشم مایل تو 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 میشم مایل تو مایل تو مایل تو шумо идомаи барномаи дар меҳмонӣ баҳористонро тамошо намуда истода аз шабакаи баҳористон ва ёдрас мешавем меҳмони барномаи навбатии мо ҳастанд сарояндаи дӯстдоштаи ҳам кӯдакон ҳам наврасон ва ҳамчунин соли гуногун ки воқеан ҳам шабакаи баҳористонро тамошо мекунанд шаҳло ҳафизова. тамошобинони азиз, ин лаҳза саволҳои навбатиро дӯстдоракон омода намуданд ки албатта барояшон пешниҳод мекунанд ва имкони шунидани саволи навбатӣ аст. Боз ки савол дорад? Ки савол дорад? Шумо. Марҳамат. شما در جگاه مکتب عالی تحصیل کردگید؟ саломат бошед. Хуб, марҳамат. салом, ман ҳоло сеюм курс ҳастам ва таҳсилро идома дода истодам. Мактабро хатм кардам, то синфи 11 хондам ва ҳозир курси 3 дар донишкадаи санъат мехонам. бале, масалан шумо ки аз удаи хондан мебароед, мусиқиро дарк мекунед, мефаҳмед ва масалан медонам ки дарс барои шумо на он қадар шояд душвор бошад, аммо ҳаст чизе ки ҳоло ҳам шумо намефаҳмед, дарк накардед ва аз пай омӯхтани он ҳастед? дар донишкада на танҳо мо суруд мехонем, фанҳо ҳаст ва навохтани асбобҳои миллӣ ҳаст. бисёр чизҳо ҳаст ки ман ҳоло онҳоро омӯхта истодам. то ҳол ҳозирам фикр мекунам ки ман на он қадар сурудро аз уҳдааш ба пуррагӣ мебароям, чун санъат як чизе аст ки дар худ нозукиҳои зиёд дорад ва мо дар анамон донишкадаи худ нозукиҳои санъатро аз худ менамоем бо ҳамроҳи устодонамон ва зиёдтар бо суруд хондан, навохтани асбобҳо машғул мешавем. яъне пайваста дар эҷодиёт ҳастед, пайваста дар такмили ҳунари худ ҳастед. саломат бошед. шумо ба кадом шаҳрҳои хориҷа сафар кардаед? аҳсан, марҳамат. салом, ман зиёд сафар накардам, ба Беларусия ва Турсия сафар кардам тамом. бале, аз миёни клипҳое ки шумо омода кардед, яъне ҳаст ягон клипе ки дар хориҷа сабт шуда бошад ё ҳамаш дар дохили яъне манзараҳои зебои Тоҷикистон аст? на, ман дар хориҷа сабт накардам, ҳамаш дар ҳамин табиати зебои худамон дар Тоҷикистон мебошад. бисёриҳо мепурсанд ки амон суруди дарё ба дарёро ту дар кадом давлат ба навор гирифтаӣ? Гуфтам ин ҳамин Тоҷикистони зебоманзари худамон аст, бисёр ҷойҳои зебо дорад. вақте ки агар сафар кунӣ бар ҳар як ноҳияаш мебинӣ зебоиёро. ташаккур барои шумо ва бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки суруде ки сароида шудааст аз ҷониби Шаҳло Ҳафизова бо номи дарё ба дарё дар шабакаи иҷтимоии YouTube мо назар кардем. шумораи тамошобинони он қариб ки ба 1 миллион баробар аст ва аз ин маълум мешавад ки албатта суруд бисёр суруди хуб аст, матни хуб дорад, яъне оҳанги хуб омода шудааст ва ба дили тамошобин, ба дили нафаре ки як бор ин суруди шуморо тамошо мекунад роҳ ёфтааст. ман ташаккур мегӯям ва воқеан ҳам яке аз манзараҳои зебои Тоҷикистон дар ҳамин клип тасвир шудааст ва мо саволҳои дигарро мешунавем. боз ки савол дорад аз миёни шумо? марҳамат шумо. نامی من خدیجه برای کودکان یکم سرود میدانست. من فکر میکنم که هر یک دختر زن مادر باید که
аз рӯдаи суруди алларо донад. یعنی از این معلوم شود که در مورد سرود اعلی سوال کردن از شما بله. بیاید یک سرود اعلی پیشنهاد میکنم. در خواب شیرین بچه من میخندده لبخنده او بچهش مروش زیبنده هرگاه که نظر کنم برگه واره او یاری خوش روگی گه واره به او ارزنده علد میگم بلما علد میگم بچه ما علد میگم دختر جونم علیا 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 تشکر برای شما. سوال دیگر رو میشنیم. باز کی سوال دارد دست بردارد. کی سوال دارد؟ شما مرحمت. نامی من سلام شما کدام نمودی شیرینی دوست دارین؟ سلامت باشید. салом ҳама гуна шириниҳоро нағз мебинам бисёртар ширинӣ истеъмол мекунам аз ҳама зиёдтар мевагиҳоро чун онҳо таъми худро доранд табиатан таъми худро доранд. бале саломат бошед. ташаккур барои шумо. дар ҳамин лаҳза тамошобинони азиз як суруди ватан дорад шаҳлу ҳафизова ки фикр мекунам бисёр суруди ҷолиб аст. омода аст якҷоя ин сурудро мешунавем бармегардем суҳбатро дар қисмати дигар идома медиҳем. фақат бо шабакаи баҳористон бимонед. ای وطن مرزی تو بردی در و دیوار شده دیده سرسبزی تو قلب چی سرشار شده خدمتت من چی کنم از جهت معنویت خدمتت من چی کنم از جهت معنویت مهر تو در دل من عادت و ادوار شده ای وطن مرزی تو بردی در و دیوار شده شعر میهن شده اندر همه جا ویردی زبان هر شعاری وطنم زمزم اشعار شده در فضایت بیزند پر همه در الهامم من سرایم صفتت شم که تکرار شده تو بردی در و دیوار شده دیده سرسبزی تو قلب چی سرشار شده زحمتی سروری میلاد بود آبادی ملک بینگر قدر و قرارش اما
وطن گشتت جوید گوشه گذاری بیر شکری و هرگی نمیگوید اگر خار شده ای وطن مرزی تو بردیل در و دیوار شده دیده سر سبزی تو قلب چی سرشار شده خدمتت من چی کنم از جهتی معنویت خدمتت من چی کنم از جهتی معنویت مهر تو در دل من عادت و ادوار شده ای وطن مرزی تو بردی در و دیوار شده مرزی تو بردی در و دیوار شده دیده سر سبزی تو قلب چی سرشار شده خدمتت من چی کنم از جهتی معنویت خدمتت من چی کنم از جهتی معنویت مهر تو در دل من عادت و ادوار شده ای وطن مرزی تو بردی در و دیوار شده ای وطن مرزی تو بردی در و دیوار شده тамошобинони азиз шумо идомаи барномаи дар меҳмонии телевизиони баҳористонро тамошо намуда истодаед ва бори дигар ёдорас мешавем ки ин барнома аз идораи мусиқии телевизиони баҳористон манзури шумо мегардад боз ки ба меҳмони барномаи мо савол дорад ки савол дорад марҳамат даст мебардорем шумо аз чӣ метарсед офарин марҳамат аз ҳайвонҳо метарсам ҳашаротҳо метарсам ва аз филмҳои даҳшатовар ки бениҳоят зиёд метарсам беҳтарин саломат бошед саволи навбатиро мешунавем боз ки савол дорад шуморо дар ягон филм даъват кунанд шумо розӣ мешавед офарин бале чаро ки не агар манро ба филми хуб даъват кунанд ҳатман ҷавобашонро рад намекунам ва иштирок мекунам яъне нақшофарӣ мекунед дар чӣ гуна филмҳо нақшофариро шумо дӯст медоред ман мехоҳам ки филме бошад ки дар он орзуи худро гӯям филме бошад ки филми тарбиявӣ бошад ва дар он ҷо нақши суруд хонданам бошад ки ман дар он филм бале суруд хонам саломат бошед як суруде ки бисёр ба дили шумо наздик аст вале мо дӯст медоред ҳамарӯза мо замзама мекунед шумо ин суруди модар аст агар иҷозат бошад чор мисрашо мехонам марҳамат ای مادری جان برای تو جانم مدار تو رنج کشی دو دستی من بهر دعا مادر نشوی مایوس رنجور منم مادر نشوی مایوس رنجور منم از غیب صدا آید تا از او سما از غیب صدا آید تا از او سما саломат бошед ташаккур барои шумо саволи навбатиро мешунавем боз ки савол дорад номи ман Идрис шумо кадом филма дӯст медоред яъне филми тасвирӣ бале
марҳамат. من فیلمی تصویری تا زیر قریب تماشا می‌نمایم. فیلم‌هایی که بسیارتر در همین تلویزیون باهوریستان داده می‌شود با ترجمه زبان تاجیکی زیادتر هوشم را به خود می‌کشید و این حال طول 1 سال می‌شود که من به ایجادیات مشغول هستم. راستی تلویزیون ندیدم. یعنی ایجادیات توانست که شما رو از تماشای فیلم‌های تصویری ترجمه شده تلویزیون باهوریستان دور کنه. بله. سلام باشد. تشکر برای شما. بینندگان عزیز این لحظه یک سرود دیگر میشنویم و صحبت رو ادامه میدیم. با نغمه کوگی تو هم آواز میگو از قصه عشقی تو بسد ناز میگو با نغمه چو کوگانی درونی قفست آرازم به تو بچه کوگ باز میگو آرازم به تو بچه کوگ باز میگو یاره کوگ بازی بچه تو کوگ بازی کوگای خوشخان داری گه میلی کوه گه به میدان داری آماننده کوگای روی در سفری آمن مهر به تو مهری کوگان داری آماننده کوگای روی در سفری آمن مهر به تو مهری کوگان داری ما دختری کوسارون کوگتی خوش گفتار بسته عشقی آرون به هیله و شکار هرگه ای شکار نه آیی بابرا سیدات دوست میدارم به خاطرت ایار به خاطرت ایار شکار آورده آیا کوگزی گرم و یک تشه ای دروازه ای سرگهی دریای سرخاب آورده یک کوگزی گرم و یک تشه ای دروازه ای سرگهی دریای سرخاب آورده ما دختری کوسارون کوگتی خوش گفتار بسته عشقی آرون به هرگه ای شکار نه آیی بابرا سیدات دوست میدارم به خاطرت ایار به خاطرت ایار دیده عاشقی داره دلم ای تو گله دارد سرم غرق خیالت دو لبم مستی خماره دل و جانم خیالم شکارت منم دی بیقرارت آزاری دیلی زارت گل
گلی خسته ای خارم توی قلبی شکارم توی دل قرارم آزاری دلی زارم گلی خسته ای خارم هرگاه صفتی کوگی ترا یاد کنم با دولتی دیداری تو دل شاد کنم آزار اگر نسازی دل مازی خمود ای آزار اگر نسازی دل مازی خمود کوگای ترا از قفس آزاد کنم منم کوگی شکارت منم دی بیقرارت آزاری دیلی زارت گلی خسته ای خارت тамошобинони азиз фикр мекунам ки суруде ки айни замон шунидем барои шумо диданӣ буд ва писанд омад ва бинандагони азиз идомаи барномаи дар меҳмонии телевизиони баҳористон аст ва меҳмони барномаи мо ҳастанд шаҳло ҳафизова. ман бори дигар шуморо хушомадед мегӯям. хуб, саволҳои дигар ҳаст ки албатта аз ҷониби ин ду суракон мешунавем. боз ки савол дорад? марҳамат шумо. номи ман Хатича. шумо барои мо чӣ туҳфа овардед? саломат бошед. ман барои шумо сурудҳои худро туҳфа овардам ва хостам каме ҳам ки бошад бо шумо ҳамсӯҳбат шавам. шумо бениҳоят ширинрӯяк ҳастед, дӯстурӯякони азиз. ман ба шумо низ туҳфаҳо овардам. ҳатман мебинед. ва биёед туҳфаҳое ки шаҳло ҳафизова бораи ҳамин дӯстурӯякон овардааст медиҳем. туҳфаро дӯст медоред шумо? мехоҳед туҳфа гирифтан? кане як қарсак мезанем. аҳсан барои шумо. айни замон мо ба кӯдакон ҳамин шириниҳоро фикр мекунам ки ширинӣ аст. агар хато накунам шириниҳоро пешниҳод мекунем. марҳамат. тамошобинони азиз, фикр мекунам ки албатта суҳбатҳои ҷолиби мо, суруду он ҳама суолҳое ки аз ҷониби ҳами широкчиёни мо пешниҳод шуд ва ҳам аз ҷониби ин бонуи ҳунар воқеан сароида шуд барои шумо ҷолиби диққат буд, писанд омад. ва тамошобинони азиз, кӯшиш мекунем ки дар барномаҳои баъдӣ бозам нафаронеро даъват бикунем ки воқеан ҳам шумо онҳоро дӯст медоред мисли Шаҳло Ҳафизова. ва тамошобинони азиз, ёдрас мешавем ин барномаи навбатӣ дар меҳмонии телевизиони Баҳористон буд ва меҳмони барномаи мо буданд Шаҳло Ҳафизова. то барномаи баъдӣ танҳсиҳат ва хонобод бошед. хайр.